opportunity nga gihatag sa ako karong higayuna. We praise God that we are here today to praise our God, our Creator. Nalipay ba ang tanan nga natin hikaron? O lang uban nagpugos lang? By the way, friends, kusang loob man ta o napugos lang, we still praise God. So opportunity kay naata karon dinhi sa sulod sa iglesia. Kay nga naman, abi ba niyo friends? Naajud ang uban gusto jud mo ari. Musimba, pero dili sila makahimo. Tungod sa mga klaseng sitwasyon na ilang giatubang. Ang uban sa physical, naa sila gipampati sa ilang mga kalawasan. Ang uban naa sa balay, ug ang uban usab naa sa balay tambalanan. Ilang emotional, mental. Ang uban problema sa financial. Wala jud maski pamasahe. O kung naaman, di una jud og palit ang bugas kaysa ipamasahe. Gali sa jud sa kahimtang. Problema sa families, trabaho, gidaog sa problema. Spiritual, naluya sa pagpangalakad sa Ginoo tungod sa sitwasyon na maoy ni palabi ug felt nga dili deserving tungod sa sala nga nahimo. Lahi-lahi ang sitwasyon, rason sa kinabuhi. But we are so blessed. Bahalag ang uban sa atua na pugos lang kay tungod masuko si mama ug si papa. But still grateful kay tungod nakaabot na sa simbahan ug nakadungog kita sa pulong sa Ginoo ug kita nadasig. Salamat usab sa mga parents na naglimbas og pud ug dala sa ilang mga anak diri sa simbahan. Kita pud usahay mga anak nga gahion pud ta. Kay ang main goal sa mga parents mao ang pag-nurture sa matag adlaw sa mga kabataan aron masanay og ilang panginabuhian. My part for today mao ang pagmensahe mahitungod sa investment. Ato kini sugdan pinaagi sa pagpangutana. Unsa man kining investment? Nganong kinahanglan man kita mag-invest? Makaayo ba kini kanato? Kung makadungog kita og investment, unsa man ang atong unang mahuna-hunaan? And what? Unsa man ang unang mahuna-hunaan nato when we heard investment? Kwarta, unsa man kining investment? Ayon kay CC and Merriam-Webster, investment ay ang paglalagay ng pera, oras o iba pang mapagkukuhaan sa isang proyekto, negosyo o pagkakataong may layuning kumita o magdudulot ng kapaki-pakinabang sa hinaharap upang makamit ang mga layuning sa pinansyal, pagnenegosyo o personal na aspeto. Nag-invest kita og kwarta aron kita maka-income o ginansya. Ang pangutana, okay lang ba mag-invest? Ang tubag, yes, pwede ra kaayo mag-invest. Sa panahon karon na mahal na kayong mga palaliton, tuition fees, rentals, bills, bugas, etc. Wala na joy barato karong panahon na. Naglisod na si mama o si papa unsaon pag-budget sa kwarta. Kay tungod sa panahon sa tingsuldo, mahurot dayon kay tungod gibayad sa utang. Pwede ra kaayo mag-invest karon as long na kini legal. Ug kung gani kini illegal, then there is something wrong. Asa ba jud dapat ta mag-invest? Atong tuhaan og pagtagad ang sugilanon ni Ananias ug Safira sa Acts 5 verse 1 to 15. Kasayod naman kita sa ilang storya, no? Nakinis si Ananias ug Safira managtiayon nga nagbaligya sa ilang katigayunan. Apan, gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayon niini ang iyang asawa.
ug ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kay Ananias, Ananias, nganong nagpatital ka man kay Satanas? Ug namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig sa bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto, ug karon na nabaligya na ang halin imo gihapon. Ug karon nganong namakakaman? Dili ang mga tawo ang imong gipakakaan, kundi ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias nini, natumba siya ug namatay. Unya nanuol ang mga batanong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong. Sa pagkalabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias. Apan wala siya kabalo kung unsay nahitabo silang bana. Si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako, maulang ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Safira mitubag kaniya, oo, maura ka na. Si Pedro miingon, nganong nagkasabot pa kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tawo nga naglubong sa imong asawa at tuwa sa gawas sa putahan. Ug karon daton ka usab nila. Diha-diha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Ug sa pagsulod sa mga batanong lalaki, nakita nila nga patay na siya. Busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad siyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan ug ang tanang nga nakabalita niini. Pagkasubo pamalandungon ang iyong aning panghitabo. Sa atong huna-huna, si Safira o si Ananias lang ba ang nakabuhat ani? Ang pagkuha o paggamit sa kwarta nga dapat iya sa Ginoo. Kumusta kita mga igsoon? Wala ba usab kita nasayod na kining pag-uli og tithes o paghatag sa offering na mao'y gihisgutan sa Biblia? Ato pa kining nahimo? Ato pa kining nauli? Ato ba kining gi-invest diha sa Ginoo? Pagka-bless nato karong panahona. Kay kung parehas pa kani adto ang pamaagi, nan daghan na jud siguro nang mamatay no? But blessed and grateful because God give us lots of chances na atong ma-realize na atong nahimo kung unsa jud di ay ka-importante kaning pag-invest diha sa Ginoo. Akong kining gitawag og invest our money in God's Word. Dinhi sa iglesia, daghan kay tag mga higayon to invest our money in God's Word. Daghang mga programa like Catech Meeting, Care Group Bible Studies, sa mga children, youth, and seniors usab. Sa lahi-lahi na buhaton dinhi sa Ginoo. Sa pag-involve sa ministry, of course, na ang financial ana. Nindot na opportunity, nindot na mga programs kay naa kitay higayon how to invest our money for God's work. Diba? Ikaduha, invest our talents for His service. Daghan ka nato ang gihatagan og mga talento sa Ginoo. Ang uban sa pagkanta, sa pag-preach, sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ug ang uban dinhi sa pag-arrange of flowers, sa pagluto, sa pag-serve, sa pag-abi-abi sa mga bisita ug sa atong isig katawo, sa pagtambang. Klase-klase ug lahi-lahi ang mga talento na gihatag sa Ginoo kanato. Atong gamiton alang sa kahimayaan sa Ginoo. And last but not the least, invest our time to His work. Ang atong rason kanunay nga nang dili kita makaapil ug dili updated sa buluhaton sa iglesia or midweek prayer, vesper, Sabbath, mga seminars like discipleship training ug ang Happy Journey with God seminar nga bago lang. Tungod kay busy ko. Mao na atong kanunay nga rason. Maskin gani na dili jud busy, mura son jud na busy. Nagpa-busy-busyhan. Wala tay time diha sa Ginoo. Pero sa mga laag, cellphone, TikTok, malls, magchika-chika, dili lang ko mo mention og magminalites kay
bang akong mama ana? Kay mo na iyang pangalan. Mga nga chika-chika lang sa akong gamiton. Padayon ta. Naay panahon sa chika-chika. Sa lakosa. Unya pag-abot sa pagsimba. Daghan kay tagrason. Kay kuno galain ang lawas, sakit ang ulo, gapulaw, etc. Ang rason, busy. In short, wala tay time sa Ginoo. Now, mangutan ako ninyo friends. What if, unsa ka ha, kung ang Ginoo maoy walay time ka nato? What if, nanginahanglan ka ayo tagpanabang sa Ginoo? What if, nanginahanglan ka ayo ta sa iyang milagro diha-diha? What if, atong kaila, atong friends, or kita mismo, daton ko kamo sa usa ka istorya na nasa higayon na naay panghitabo sa atong palibot. Giransa ug ang mga kawatan armado or sa lugar na atong giadtuan biglang naay niatang sa unahan ug ready na mo patay anytime. Or gabiyahe or nadaot imong break or sasakyanan sa imong kasugat nag-ekis-ekis na ang dagan or sa panimalay na naay kaengkwantro ang atong sako unya ni kalit og sulod ang atong pamilya sa iyang kaengkwantro ug naghimo og aksyon na pwedeng naay mamatay sa sulod sa panimalay or nasunugan ikaw ang naa sa gawas apan ang imong sakop sa pamilya atua sa sulod sa balay or ikaw mismo ang naa sa sulod sa balay nga nasunog. Dili ba nanginahanglan kitag milagro sa proteksyon diha sa Ginoo? Or sa sitwasyon na ang imong friends or ang imong family sa sitwasyon na nag-agaw buhay na sila or ang atong pasyente mismo, dili ba nanginahanglan kitag milagro sa healing diha sa Ginoo? What if moingon ang Dios na busy ko para nimo? Wala ko'y mahimo para nimo. Unsay akong bag-ion? Asa akong paglaom? Unsay mahitabo nato? Igsuon, nakita ba nato kung unsa ka importante ang pag-invest diha sa Ginoo? Unsa ka importante ang pag-invest sa atong money, talent, time diha sa Ginoo? Hulaton pa ba nato nga mahitabo ang what if? Usa kita maninuot sa pagpangalaga diha sa Ginoo? Igsuon, hapit na mo balik ang Ginoo. Paningkamutan gyud nato nga mag-invest gyud ta diha sa Ginoo. Aron unsang orasa, unsang higayuna, unsang sitwasyon na kanunay andam kita. Kay nasayod kita na ang Ginoo dili mubiya o dili magpasagad kanato. Kana ang akong pag-ampo sa atong tanan. Dalago ng Dios.